السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ڈاکٹر عمر خطاب آج فلسفی کے ایک نئے ٹاپک انٹالوجی یا میٹا فزکس پہ بات کروں گا۔ انٹالوجی یا میٹا فزکس فلسفی کے ایک ہی ٹاپک کے انڈر آتا ہے۔ پہلے اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں۔ انٹالوجی از the study of being truth or reality behind this apparent world۔ ارسطاٹل نے پہلے ہی 4ویں صدی میں اس کو فرسٹ فلسفی کا نام دے دیا ہے۔ انٹالوجی یا میٹا فزکس اصل میں 5 قسم کے ریئلٹیز کے سوالات کے جوابات ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس میں پہلا ہے the creation of this universe، number 2 the purpose of man in this universe، number 3 the reality of God، اور پھر چوتھے نمبر پہ آتا ہے the reality of existence، اور 5ویں نمبر پر ہے the number of realities۔ میٹا فزکس یا انٹالوجی جو ہمارے سامنے ایپرنٹ ورڈ ہے، ظاہری دنیا ہے، اس سے ہٹ کر یہ سوالات ڈھونڈنے اور پھر ان کے جوابات ڈھونڈنے پہ زور دیتا ہے۔ اور پہلا ریئلٹی ہے the creation of this universe۔ پہلا ریئلٹی سے جو کویشچن بنتا ہے وہ یہ ہے what is the reality behind this apparent world، یعنی اس ظاہری دنیا کے پیچھے کون سی حقیقت موجود ہے۔ تو جواب کے لیے کچھ ویوز موجود ہے، اور اس میں پہلا ویو ہے سائنٹیفک ویو آف دا ایگزسٹنس آف دس ورلڈ، دوسرا ہے ریلیجس ویوز، تیسرا ہے پلیس آف ٹائم اینڈ اسپیس ان دا ورلڈ، اور پھر اس میں 2 قسم کی کیٹیگری ہے، پہلا ہے کنسیپچول ٹائم اور دوسرا ہے پرسیپچول ٹائم۔ کنسیپچول ٹائم سے مراد ہمارا تھنکنگ اور آئیڈیاز ہے جو ہمارے مائنڈ میں پڑا ہوا ہے، اور ہم بار بار اس ریئلٹی کے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنا آئیڈیا بھی دیتے ہیں، یعنی ہمارا کریٹیو تھنکنگ بھی ہے اور کریٹیو تھنکنگ بھی ہے۔ دوسرا کریٹیوٹی پرسیپچول مائنڈ ہے، اور اس پرسیپچول مائنڈ میں ہم پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے بارے میں سوچتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آتا ہے پرپز آف مین ان دس یونیورس، اور اس کے بارے میں تو بالکل کلیئر کٹ ہے مائنڈ آف مین، اور کہا جاتا ہے کہ ہاؤ پاورفل از مینز مائنڈ۔ تو ان میں چند چیزوں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اس میں پہلا ہے ڈیٹرمنزم، دوسرا ہے انڈیٹرمنزم، نمبر تیسرا ہے سیلف ڈیٹرمنزم، اور نمبر چوتھا ہے فیٹلزمز۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے سولز آف مین، اور اس کے بارے میں پلیٹو کہہ رہے ہیں کہ سول کین ناٹ بی ڈسٹرائڈ۔ ارسطاٹل ان کا خیال ہے کہ سول اور باڈی یہ ریلیٹڈ ہے، سول اینڈ باڈی آر ریلیٹڈ۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے مورل نیچر آف مین، اور اس پہ ہابز نے کہا ہے کہ انسان مین آلریڈی سیلفش ہے، ناسٹی ہے، بروٹش ہے، اور روسو نے کہا ہے کہ انسان بالکل، یا انہوں نے کہا کہ بچہ بالکل انوسنٹ ہے، اور وہ جو جب ایولز بن جاتا ہے تو سوسائٹی اس کو ایول بنا دیتا ہے۔ سو اس پہ سوسائٹی کا بہت بڑا ہی اثر ہوتا ہے، اور یہ ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ بچہ انوسنٹ پیدا ہوا ہے۔ فلسفی میں ڈیٹرمنزم کا مطلب یہ ہے کہ determinism means that events and things are completely determined by the previously existed causes۔ جو previously existed causes ہے اس کے بنا پہ ہم ایونٹس اور things کو ڈیٹرمائن کرتے ہیں۔
दूसरे कैटेगरी में है इंडिटर्मिनिज्म, या यूँ कह दीजिएगा कि इट इज़ द अपोजिट ऑफ डिटर्मिनिज्म, दैट मीन्स इवेंट्स आर नॉट काज्ड बाय प्रायर काजेस। तीसरे कैटेगरी पे आता है सेल्फ डिटर्मिनिज्म इज़ द फिलॉसफी दैट ह्यूमन डिटरमाइंस आर डिफाइन देयर ओन लाइव्स एज अ रिजल्ट ऑफ देयर ओन एक्शन, वैल्यूज, फीलिंग्स एंड डिज़ायर्स एंड मोटिव्स। और चौथे कैटेगरी पे है फेटलिज्म, और इसमें हम यूँ लेते हैं ह्यूमन्स बीइंग्स आर पावरलेस टू डू एनीथिंग अदर देन व्हाट दे एक्चुअली डू। अब सबसे अहम रियलिटी जो प्लस पर तलाश करते हैं वो अल्लाह ताला के एग्जिस्टेंस के बारे में है, यानी द रियलिटी ऑफ गॉड। प्लस पर अल्लाह ताला के एग्जिस्टेंस यानी उसकी मौजूदगी को सपोर्ट करते हैं और आर्गुमेंट्स एंड दलाइल पेश करते हैं, और उनके सारे के सारे दलाइल रीजनिंग पे बेस करते हैं। उसमें पहला दलील है कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट्स, दिस ह्यूज यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय समवन दैट इज़ गॉड। और दूसरा जो थियोलॉजिकल आर्गुमेंट्स है एवरीथिंग हैज़ अ यूजफुल पर्पस इन दिस यूनिवर्स। ये बड़े कायनात को किसी ने पैदा किया हुआ है, और जिस किसी ने पैदा किया उसका नाम है गॉड यानी अल्लाह ताला। और साथ साथ जो थियोलॉजिकल आर्गुमेंट्स है और इसके बारे में ये है कि इस कायनात में हर एक चीज़ बामकसद पैदा किया गया है। इसके बारे में ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट्स भी है। ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट्स में ये कहा जाता है इफ ट्रूथ एंड गुडनेस आर एक्सेप्टेड टू एग्जिस्ट गॉड आल्सो एग्जिस्टेड। अगर हम सच्चाई और अच्छाई को कबूल करते हैं तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला मौजूद है। और एथिकल या मॉरल आर्गुमेंट्स भी मौजूद है, और ये कहा जाता है पीपल डू गुड इन द नेम ऑफ गॉड, और यही अच्छाई और बुराई वो करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला मौजूद है, हिसाब देना पड़ेगा। फिर चौथे नंबर पे आता है रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। तो इसके बारे में एक अहम सवाल उठता है व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है इज़ माइंड गोइंग टू डिटरमाइन इट, क्या माइंड इस एग्जिस्टेंस को डिटरमाइन कर सकता है। कैन टाइम एंड स्पेस बी द कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस। और सबसे अहम क्वेश्चन ये है इज़ गॉड रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टेंस। तो ये वो सवालात है जो ढूंढने हैं एग्जिस्टेंस के बारे में, और ये एक रियलिटी भी है। और बहुत से तकरीबन 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका जवाब तलाश करना है, और प्लस पर ने इसका जवाब भी दे चुके हैं। मज़हब ने भी, हमारा मज़हब ने भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा खूब वजाहत की है। तो इंशाल्लाह एक अगले वीडियो में इस पे बात करेंगे। और 5वें नंबर पे आता है द नंबर ऑफ रियलिटीज़। रियलिटीज़ एक है या ज़्यादा है। एक का मतलब ये है कि क्या ये पॉजिटिविस्ट है या पोस्ट पॉजिटिविस्ट है। अगर ज़्यादा है तो चंद सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा, और दिए गए भी हैं ऑलरेडी। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एब्सोल्यूट रियलिटी। नंबर सेकंड इज़ इट सेल्फ एग्जिस्टेंस। नंबर थर्ड इज़ इट इनफाइनाइट। और नंबर 4 इज़ इट बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। अगर हम सोचते हैं और ये कहते हैं कि थियज़म वाले कहते हैं कि ओनली वन गॉड है, पॉलीथियज़म वाले कहते हैं कि मेनी है, और बहुत से फिलासफर के मुताबिक मसलन ट्रांसेंडेंट वाले ये कहते हैं कि बिल्कुल है नहीं, न एक है न बहुत है, सरे से है, मौजूद ही नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, कंक्लूजन के तौर पे हम लेते हैं कि मेटाफिज़िक्स इसका माना है बियॉन्ड दिस फिज़िकल वर्ल्ड्स, और अगर डिफिनीशन के लिहाज से लिया जाए
تو میٹا فزکس یا انٹرنالوجی از دا اسٹڈی آف بینگ ٹروتھ اینڈ ریئلٹی behind this apparent world. Aristotle in the 4th century called it the first philosophy. It is basically concerned with the reality of number 1 universe, number 2 God, number 3 man, number 4 existence, and number 5 number of realities.